Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. All troops smash them! Sambutlah aku, si Sheriff baru. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Jangan remehkan aku! Maklumin dong, Sheriff baru juga butuh adaptasi. Tembakkan peluru emas! Tembakkan peluru emas! Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Rekam jejakmu berakhir sampai di sini. First blood! Hukumanmu akan datang. Tembakkan peluru emas! Launch attack! Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Tembakkan peluru emas! Launch attack! Request backup! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. An ally has slain the turtle! Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Slain! Ally has been slain. Tembakkan peluru emas! Launch attack! Iya! Angkat tangan dan jangan cahaya! Slain an enemy! Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, dibawa siapa? Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Ally has been Peluru emas! Request backup! Mau lihat barang keren? Nih, Our turret is under jalan attack! orang tuaku. Tembakkan peluru emas! An enemy has been slain! Iya! Hai, apa kabar? Rekam jejakmu berakhir sampai di sini. Over the edge, feel like I'm floating through the air. Maklumin dong, Sheriff baru juga butuh adaptasi. Launch attack! Cahaya! Has been slain! Double kill! Our turret has been destroyed. Jangan remehkan aku. Our turret is under attack. Tembakkan peluru emas.
aku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Our Makanya, turret is under attack. The enemy has slain the turtle. mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Our turret is under attack. Jangan remehkan aku. Launch attack. Enemy unstoppable. Shut down. Enemy rampage. Initiate retreat. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Our turret is under attack. An enemy has been slain. Slain an Teknologi enemy. baru ya? Woohoo! Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Yah! Launch attack. An enemy has been slain. Our turret is under attack. Unstoppable. We have slain an enemy. Mau lari kemana lagi, sobat? Hai, apa kabar? Initiate retreat. An enemy has been slain. Enemy dominating. An enemy has been slain. Enemy double kill. Enemy triple kill. Yeah, my hands steady. Tembakkan peluru emas! Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. I'm still searching, finding something called a profit. If I hear you talking, don't get caught in. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Request backup. Consequence, I got this. Kata ayah, The suaraku enemy nggak has cukup buat slain menegakkan Lord. keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Nggak bisa diselesaikan baik-baik, oke? Been slain. Hukumanmu Our turret is akan under datang. attack. Ally has been slain. Ally has been slain. Our turret has been inhibitor turret is under attack. Tembakkan peluru emas! Peluruku ini adalah Our turret is alat under keadilan. attack. Initiate retreat. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Maklumin dong, server baru juga butuh adaptasi. Tembakkan peluru emas! Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Rekam jejakmu berakhir sampai di sini. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Our inhibitor turret is under attack. Hopping in and out the city. An ally has been Tembakkan peluru slain. emas! Enemy legendary. Launch attack. Cahaya! Slain an enemy. Launch attack. Everyone's invaded. Privacy is needed. And I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it. An ally has been slain. Real life, living for some real time. Initiate retreat. Passionate and real rhyme, steal time back. Taking
Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Our inhibitor turret is under attack. Maklumin dong. Laser api! Ally has been slain. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Tembakkan peluru emas! Enemy has slain Lord. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota Initiate tertutup ini. retreat. Request backup. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Tembakkan peluru emas! Mau lihat barang keren? Nih, lihat Your senapan team peninggalan orang destroyed a tuaku. turret. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. All day and all night, we'd stay up. It felt so Initiate retreat. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Initiate retreat. and then hook up. Initiate retreat. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Inhibitor turret is under attack. An enemy has Dengan our ini, inhibitor aku akan turret is menghukum under attack. Our inhibitor turret is under attack. Tembakkan peluru emas! Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Hai, apa kabar? Initiate retreat. Ally has slain an enemy. Kayaknya aku udah nggak bernyawa ya. Gak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Maklumin dong, serif baru juga butuh adaptasi. Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Tidak ada yang boleh Initiate merampas retreat. kesejahteraan para penduduk kota. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Slain. Request backup. Legendary. Launch attack. Killing spree. Initiate retreat. Launch attack. An enemy has been slain. Initiate retreat. Attack the Lord. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan Initiate di kota retreat. terkutuk ini. Launch attack. Attack the Lord. Launch attack. Initiate retreat. Dong, serif baru juga butuh adaptasi. Request backup. Killing spree. Launch attack. Sherry sedang Initiate menangkap retreat. putri Request namanya backup. Laila. Request Peluruku ini backup. adalah alat penegak keadilan.
lagi, ya. Maklumin dong, server baru juga butuh adaptasi. Tembakkan peluru emas. Peluruku ini adalah alat penegak Team keadilan. destroy the turret. Necessary. An enemy has been slain. Mega kill. You destroy the turret. Initiate retreat. Team destroy the turret. An enemy has been slain. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Initiate retreat. Launch attack. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan di kota terkutuk ini. Initiate retreat. Initiate retreat. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. An enemy has been slain. Launch attack. Mau lihat barang keren? Nih, lihat senapan peninggalan orang tuaku. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota. Gather up the Lord! Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Gather up the Lord! Okay. Peluruku ini adalah alat penegak keadilan. Laser! Launch attack. Initiate retreat. Slain an enemy. Launch attack. Initiate retreat. Tembakkan peluru emas. Harus ada yang menegakkan hukum dan keadilan. Gather up the Lord! Request backup. Initiate retreat. Maklumin dong, Launch server baru attack. juga butuh adaptasi. Mega kill. Aku akan menghukum kejahatan. Cahaya pemusnah. Satu lagi buronan sudah tertangkap. Launch attack. Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para penduduk kota.